Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you are in a good condition. Today I feel really happy and so grateful because I get a precious opportunity from Mr. Kisbakin to teach all of you in this English class. Before that, let me introduce myself. My name is Ari Safina. You can call me maybe Miss Fina or maybe Bu Fina. It is all up to you. And I'm one of the apprentice for a teacher from Tidor University. So I will probably fill your classes in the next few weeks. To make it short, before we start our lesson, it's better for us to pray first. Let's pray together. Pray begin. Okay, finish. And today we're going to learn about announcement text. To make it more clear, I will share a PPT and I will explain it to you. Are you ready to study? Let's check it out. Okay, today we're going to talk about announcement text. So, the kompetensi dasar that are how to analyze the social function structure and also the language features and also catch the meaning and also how to create the announcement text. And then the next is about learning objective. The first is the student can identify the structure of announcement text, and the second, the student can identify the linguistic features and also the vocabulary related to the announcement text. And then the third, the student can get the information about the content of the announcement text. And then the fourth, student can create their own announcement text. Then, before we know more deeper about announcement text, I have several questions to all of you. The first, have you ever seen, read, or maybe heard about announcement? If you ever, then where and also when you read it, or maybe you heard it, or maybe you seen it. And then the last, did you still remember about the content of that announcement? Maybe when you were going to the mall and then you heard some announcement of some things like missing or anything else, or maybe when you were in a school and then you read an announcement in the wall magazine that talks about competition or maybe an event that will be held or anything else. Mungkin ketika di sekolah kalian melihat ataupun membaca sebuah teks pengumuman yang dipasang di majalah dinding tentang kompetisi-kompetisi yang akan diadakan oleh OSIS ataupun mungkin kegiatan pramuka ataupun pengumuman dari sekolah ataupun hal-hal yang lainnya. Coba ingat-ingat, jika kalian sudah ingat, maka kalian akan memiliki sedikit gambaran tentang bagaimana sih teks pengumuman itu. Then, so, actually, what is announcement text? First, we are gonna talk about the definition. The definition of announcement text. Announcement is one of short functional text. The definition of announcement is relating to the learning English functional text is an official notification about something. Jadi, ini itu sebuah pemberitahuan tentang sesuatu. Pengumuman berarti memberitahukan kepada orang-orang tentang apa, kapan, dan di mana sesuatu. Jadi, pengumuman itu dapat dilakukan secara written ataupun spoken, yang mana disajikan atau dipresentasikan kepada orang-orang gitu. And then the next about the social function of announcement. As we know that all functional text has their own function, and it is also announcement text. The function of announcement text is to give certain people some information about events which has happened or going to happen. Jadi,
untuk memberitahukan atau memberikan beberapa informasi tentang sebuah kegiatan ataupun acara yang mana telah terjadi, which has happened or going to happen, atau akan terjadi. Something that you should emphasize is give information. The social function is to give information to the people. And then the next is kind of announcement, jenis-jenis pengumuman. Seperti yang kita tahu bahwa seperti yang telah dicontohkan tadi tentang pengumuman di sekolah, maka ini termasuk dalam announcement of an event. Ketika OSIS membuat acara tentang perlombaan sepak bola atau mungkin class meeting, maka ini termasuk pengumuman sebuah acara. And then, apa sih yang lainnya? Apa sih pengumuman jenis-jenis pengumuman lainnya? Yang pertama, job vacancy adalah lowongan pekerjaan. Jadi pengumuman tentang lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada juga admission of new student atau pendaftaran siswa baru. Ketika siswa akan masuk ke sekolah baru, maka akan ada pendaftaran siswa baru, dan itu adalah pengumuman tentang pendaftaran siswa baru. Kemudian missing person announcement atau pengumuman tentang orang hilang. Biasanya kita bisa baca di koran-koran atau mungkin di televisi ketika commercial break atau iklan, kemudian ditayangkan tentang orang hilang. Dan selanjutnya yaitu the news of someone dead, yaitu pengumuman atau berita tentang kematian seseorang. Kita juga bisa lihat di koran-koran ataupun mungkin juga kadang juga di televisi ataupun di sosial media kita. Selanjutnya, announcement of an event seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir, birth announcement atau pengumuman tentang kelahiran. Nah, selain contoh-contoh ini, kita juga bisa mencari contoh-contoh lain, misalnya seperti pengumuman government announcement related to regulation, atau bisa dikatakan seperti pengumuman dari pemerintah terkait dengan kebijakan, ataupun mungkin pengumuman tentang adanya bahaya erupsi ataupun yang lainnya, atau mungkin akan diadakannya penilangan, itu kan juga bisa dibuat pengumuman. Selanjutnya, the generic structure. Jadi setiap teks itu pasti punya generic structure-nya, seperti materi sebelumnya, the previous material descriptive text. We know that there are several generic structure. The first is identification, also description, and here we also have the generic structure. The first is title or judul, and then the second is explanation. For the title, this section shows a representative of the entire of the announcement. Jadi judul itu adalah bagian dari teks di mana merepresentasikan isi dari teks. Jadi ketika orang-orang itu hanya membaca judulnya, itu mereka bisa menyimpulkan tentang isi dari teksnya. Nah, misalnya tentang, for example, there are football competition, and then you can quote the title like football competition, or maybe competition what blah blah blah, anything else that represent the content of the text. And then the next is explanation, adalah penjelasan. This section is the content of announcement, usually consists of information includes the type of activity, time, place, and also to whom the announcement was addressed. Jadi di bagian penjelasan ini berisikan tentang informasi detailnya, di mana terdapat jenis kegiatan, type of activity, and also waktunya, time, place, tempatnya itu di mana, dan kepada siapa sih sebenarnya pengumuman ini ditujukan. Misalnya, OSIS membuat pengumuman tentang perlombaan sepak bola, di mana itu ditujukan kepada seluruh siswa dari kelas 10, 11, dan 12. Kemudian jenisnya, aktivitasnya kan kita tahu, di eventnya itu tentang football competition. And then waktunya mungkin tanggal 12 November, kemudian tempatnya mungkin di GOR, kemudian bisa diperinci dengan contact person or anything else. And then the next,
the section of announcement text. Nah, sebelumnya generic structure itu kan cuma dua bagian besarnya, title and also explanation. And then here, the section of announcement text, yaitu bagian, jadi explanation itu bisa juga diperjelas atau diperinci. The first is title, pertama ada judulnya. Kemudian receivernya, to whom the announcement is addressed. Kepada siapa sih teks pengumuman itu ditujukan. And then the third is the content, atau isinya, dimana seperti yang telah dibilang pada sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang waktunya, tempatnya, kegiatannya, dan juga contact personnya, dan lain-lain. Dan terakhir, di bagian bawah, kalian harus menuliskan tentang pengirimnya. Siapa sih yang membuat ini, biar tidak terjadi sebuah ambiguity. Orang-orang bingung, siapa sih pengirimnya, kok nggak jelas. Maka mereka itu nggak bakalan melaksanakan pengumuman itu kalau nggak jelas. Kemudian selanjutnya yaitu tentang content of announcement, atau isi dari announcement. Seperti sebelumnya sih masih sama, tentang siapa yang menulis, kepada siapa, to whom the announcement is for, kepada siapa sih teks pengumuman itu ditujukan. Kemudian the purpose of announcement itself, tujuannya apa. When the event will be held, kapan kegiatannya akan dilaksanakan. Where the event will take place, di mana. Dan yang terakhir, who makes the announcement, siapa. Kalian harus memberikan 5W1H, kayak who, where, when, how, and so. When, what, apa, bagaimana, siapa, di mana, kapan kegiatan itu akan berlangsung. Jadi tidak terjadi rancu, nggak bingung. Kalau misalnya kurang jelas, kalian harus menambahkan contact person-nya, agar yang masih kebingungan bisa meminta penjelasan kepada contact person-nya. Next is about language feature. Seperti yang kita ketahui, setiap teks pasti punya language features-nya. Dan di sini announcement text have several language feature. The first is using thinking verb like feel, hope, believe, and etc. The second is using modal, must, should, could, may, and etc. And also using simple present tense, simple future, maybe sometimes also using past tense, and also date, time, place. It is that should contain in that text. And also what is the event. For example, we create like an information about something that already happened, so we use past tense. But what if we create some things that will be happen in the future, maybe you will create like a competition that will be held in the future, so we will use simple future and maybe simple present. And then the next is, I have several example of announcement text. Maybe you can also search in your browser, but here I have several. I will show to you. The first is about cancellation of JYJ concert in Singapore. So here the example of announcement text. The title is Cancellation of JYJ Concert in Singapore. Pembatalan konser JYJ di Singapura. Judulnya. Kemudian receiver, penerimanya siapa? Kepada siapa ini teks ini ditujukan? Dear fans and media, kepada fans dan media. Kemudian selanjutnya apa? Content and information, isinya dari pengumuman itu apa? First, I will read the first paragraph. This is an official announcement to inform everyone that we have just been notified by CJazz Entertainment, the artist of JYJ, that they have decided to cancel JYJ World Tour concert in Singapore, which is scheduled on 23 April 2011 at Singapore Indoor Stadium. Jadi, pengumuman ini berisikan tentang pembatalan konser dari JYJ yang mana telah dijadwalkan berlangsung pada tanggal 23 April 2011 di tempatnya juga ada Singapore Indoor Stadium.
Jadi ini tuh perasaan menyesal dari pihak penyelenggara karena pengajuannya itu tidak disetujui oleh CJS Entertainment. So, mereka tidak bisa menggelar konsernya meskipun mereka tuh sudah mempersiapkan seperti di paragraf kedua seperti stage, seating, and also ticketing, tentang panggungnya, rencana panggungnya, tentang tiketnya dan lain-lainnya, tetapi mereka merasa menyesal karena tidak bisa menyelenggarakannya. Kemudian di bagian akhir kita membaca terdapat sendernya atau pengirimnya. Sendernya itu the management, manajemennya penyelenggara ini, Faith and the Entertainment. So, as we know, there are the title, receiver, content information, also the sender. Next, I have also other example. There are missing people, like here in the left side, Kelly Nuss. The name and the title is missing. We know that this announcement talk about missing people, and also there are contact person and anything else. And then the right side there are a verbal competition. There are the content is how will be have a match, and also the contact person. And then the next I have also announcement related to the student association that will hold a student gathering for student of grade 7 on August 15 at the hall. Please all student come. Jadi pengumuman ini merujuk atau berisikan tentang akan diadakannya sebuah pertemuan siswa-siswa kelas 7 pada tanggal 15 Agustus, di mana seluruh siswa itu diharapkan untuk datang, dan di sini juga disertakan contact person di mana yang dapat dihubungi, dan pembuatnya yaitu student association. And then the right side there are in loving memory that talk about someone dead atau kematian seorang. Pengumumannya ada fotonya dan juga ada namanya dan keterangan-keterangan lain dan keluarga-keluarganya yang ditinggalkan atau pembuat pengumuman ini. Kemudian task and this day today tugasnya do exercise on Google Form and good luck. Jadi tugasnya itu mengerjakan Google Form, di mana nanti di Google Form itu ada dua part A and part B. Part A itu ada 5 soal, di mana kalian itu cuma memilih ABCD tentang content isi dari teks pengumuman, dan untuk yang B-nya kalian diminta untuk membuat sebuah teks pengumuman dengan sebuah tema. Temanya yaitu COVID di sekolah. Jadi kalian itu bisa mengembangkan tema itu seperti misalnya kalian akan membuat pengumuman tentang penyelenggaraan sebuah kompetisi tapi dengan tema COVID. Misalnya pembuatan video atau mungkin pembuatan artikel ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan COVID, atau mungkin kalian juga bisa try to create like for example announcement about COVID protocol in school. Mungkin kalian bisa membuat contohnya itu penerapan cuci tangan di sekolah dimulai tanggal ini, atau mungkin jaga jarak ataupun hal-hal lainnya. Kalian bisa menggunakan atas nama sekolah atau mungkin atas nama dari organisasi ataupun yang lainnya. Kalian mungkin buatlah sesimpel mungkin. Jadi jangan khawatir, kalian pasti bisa. Setelah menonton video ini, kalian bisa langsung mengerjakan tugasnya. Terima kasih. And I think that's all. And I will close this class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.